أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على أن بلغتنا رمضان وأعنتنا على الصيام والقيام. والله من أجل النعم أن يبلغك الله عز وجل هذا الشهر الكريم وأنت في صحة وعافية. كم من أناس كانوا بيننا وكانوا يودون لو أن الله عز وجل بلغهم رمضان، ولكن حال الأجل بينهم وبين ما يريدون. وكم من أناس بيننا الآن يودون أنهم لو كانوا من الصائمين والقائمين، ولكن حال المرض بينهم وبين ما يريدون. ونسأل الله لنا ولهم الشفاء العاجل. وأنت إذا بلغك الله رمضان وأنت في صحة وعافية فاعرف لله حقه وقدره، وقم بشكره سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. اشكره بقلبك بالخشية منه سبحانه وتعالى وبالإقبال عليه عز وجل في هذا الشهر الكريم. فمواسم الخيرات أيامها قصيرة، فالسعيد من وفقه الله عز وجل لاغتنامها والمسارعة في الخيرات فيها، والمحروم من حرم خيرها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مبينا أن الخسارة الحقيقية في أن تدرك هذا الشهر ثم لا يغفر لك. رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. إذا لم يغفر لك في رمضان فمتى سيغفر لك؟ Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est qu'il nous a permis d'atteindre ce mois de piété. Beaucoup de personnes auraient voulu arriver à ce mois-ci, mais la mort les a empêchés. D'autres personnes auraient aimé assister à ce mois-ci, mais la maladie les a empêchés, ils ne peuvent pas jeûner, ils ne peuvent pas prier avec nous. Donc toi, qui as eu cette chance-là, qui as eu la santé pour pouvoir et jeûner et faire la prière, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Donc remercie-le avec ton cœur, en ayant plus de crainte, plus de piété. Remercie-le en t'approchant un peu plus de lui et en profitant de cette période de bonnes actions. C'est une période où on est amené à faire beaucoup d'actions. Et le prophète m'a dit, le vrai perdant, c'est celui qui finit le mois sans avoir eu tous ses péchés pardonnés. رمضان شهر القرآن، ولذلك من أعظم مزايا هذا الشهر أنه شهر الإقبال على القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ربط رمضان بالقرآن ارتباطا وثيقا، فأنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذا الشهر الكريم جعله الله عز وجل زمانا لإنزال القرآن الكريم، وربطه به في قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن الكريم هو مصدر الهداية، والله لن يهتدي من جعل القرآن وراء ظهره، لأنه السراج المبين، لأنه السراج المنير الذي ينير لك طريق الحق، ينير لك وجه الحق في أي أمر من الأمور. بل أن كل من تمسك بهذا الكتاب سعد
سعادة نقول إن شاء الله لا شقاء بعدها أبدا. وبين سبحانه وتعالى في سورة طه بأن الغرض من إنزال هذا الكتاب العظيم إنما هو إسعادك يا ابن آدم، إسعادك في الدنيا وإسعادك في الآخرة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني إلا لتسعد، إلا لنسعدك به في الدنيا وفي الآخرة، نسعدك به مع زوجتك، نسعدك به في مسجدك، نسعدك به في الحياة السياسية، في الحياة الاقتصادية، مع جيرانك، مع والديك، مع كل من حولك. تخيلوا لو أن الناس طبقوا القرآن الكريم كيف سيكون حالهم؟ ستختفي كثير من النزاعات، كثير من حظوظ الأنفس، كثير من الخلافات، ستنتهي كثير من عوامل الصراع والشقاق، لأن القرآن الكريم يأمر بالتي هي أحسن في كل أي أمر من الأمور، يأمر بالتي هي أقوم في كل أمر من الأمور. ولو اتبع الناس القرآن لسعدوا والله، ولكانوا في راحة وطمأنينة وسكينة. وبين سبحانه وتعالى في نفس سورة طه سبب الشقاء، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا نكرة جاءت في الآية تدل على أن المعيشة هذه ضنكا في كل جانب من جوانب الحياة، في كل أمر من الأمور، إذا أعرض الإنسان عن كلام ربه سبحانه وتعالى. ويقول بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى جمع كلمة 3 معاني، في هذه الكلمة جمع 3 معاني في كلمة ضنك. قالوا فالضاد فيها إشارة إلى الضيق، والنون تدل على النكد، والكاف تدل على الكدر والكرب. فحياة فيها ضيق ونكد وكدر وكرب، حياة ليس فيها صفاء ولا فيها نقاء، حياة مشوشة، حياة المكدرات فيها في كل جانب من جوانب الحياة. لماذا؟ لأن فيه إعراض عن الله عز وجل، وفيه إعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a intimement lié ce mois béni de Ramadan avec le Coran. Donc c'est le mois où le Coran a été révélé dans les Layl al-Qadr. Donc, et ce Coran, c'est la source pour nous, musulmans, de piété, c'est la source de guidance, c'est la source claire pour se détourner des choses qui nous perturbent. Si le croyant veut que les choses s'éclaircissent devant lui, dans les choses qui le perturbent, il faut qu'il suive le Coran. Et le Coran, c'est la source aussi bien du bonheur dans cette vie que dans l'autre. C'est la source de notre bonheur si on suivait le Coran avec notre femme, avec notre voisin, avec nos amis, avec tout notre environnement. Et plus on suivra le Coran, moins il y aura de divergences de cœur entre les gens, moins il y aura de conflits. Et les gens qui suivent le Coran, c'est eux qui atteignent cet apaisement et cette quiétude. Et de l'autre côté, comme il est cité aussi dans Surat Taha, celui qui se détourne de mon invocation, il a une vie de l'oppression, dank, c'est le terme qui est utilisé. C'est comme le terme quand tu sens ta poitrine très, très fermée. Donc le fait de s'éloigner de ce Coran, de sa guidance, fait en sorte qu'on n'atteint pas le bonheur. On peut avoir ce qu'on veut, mais on vit toujours dans un manque, dans une oppression interne. نحن نريد في هذا الشهر الكريم أن نعود إلى القرآن الكريم. عندنا كثير من المشاكل، مشاكل زوجية، مشاكل في الحياة الاقتصادية، مشاكل في الحياة السياسية، مشاكل في كثير من جوانب الحياة. فلنعد إلى القرآن الكريم. آية واحدة قد تغير حياتك، آية واحدة قد تغير فهمك. لا بد أن تخضع عقلك وقلبك للقرآن الكريم، ولا تخضع القرآن الكريم لعقلك وهواك، لأن القرآن هو كلام الله، هو منهج الله،
الذي خلقك فسواك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نحن في الحياة تواجهنا الآن كثير من المشاكل، كثير من الابتلاءات، وقد نبتلى بأناس يؤذوننا أو بعقبات تعترضنا في الحياة. انظروا، أنا سأذكر لكم آيتين سنعلق عليها في هذه الجلسة المباركة، وإذا وعينا هاتين الآيتين واستفدنا منها لعلها تغير حياتنا كثيرا، وستكون إن شاء الله من أسباب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا ليس كلامي، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا واجهتك أي مشكلة، إذا واجهتك أي صعوبة في الحياة، إذا واجهك أي ابتلاء، أي محنة من المحن، فأول أمر تواجه في هذه الابتلاءات الثبات. إياك أن تتزحزح عن الحق، إياك أن تتزحزح عن قيمك ومبادئك وأخلاقك، إياك أن تتزحزح عن إيمانك بالله، عن ثقتك بالله سبحانه وتعالى. أول أمر تواجه به الشدائد الثبات. الثبات يعني الاستمرار، عدم الانهزام، عدم اليأس، عدم الإحباط، عدم القنوط من رحمة الله، عدم الاستسلام والتراجع إلى الخلف. هذه كلها من معاني الثبات، لأنك تحتاج إلى الثبات في أي أمر من أمورك. أنت عندما تصلي وتقف بين يدي الله عز وجل، ماذا تقرأ في الصلاة؟ وأؤمن على سبيل الفرضية والوجوب تقرأ الفاتحة، صح؟ هذا غريب نسيته. أنت تقرأ الفاتحة، طيب أنت دائما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين تقول اهدنا. طيب سؤال، أنت الآن في ضلال ولا في طاعة؟ في الركن الثاني من أحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد وبعد الشهادتين، صحيح؟ لكن فما معنى هذه الكلمة؟ اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على الصراط المستقيم وزدنا ثباتا فيه وزدنا إقبالا عليك فيه. فأنت تحتاج إلى الثبات في كل أمر من أمورك. والله إذا لم يثبتك الله عز وجل لانتهيت. إذا لم يثبتك الله عز وجل على الحق لزغت وانتكست. نكتفي بهذا. Donc ce retour vers le Coran, notamment pendant ce mois-ci, c'est celui qui va nous aider à éclaircir les choses. Une sourate peut vraiment changer ta vie. Et notre relation avec le Coran, c'est notre raison et notre cœur qui doivent suivre le Coran, mais on ne doit pas, au contraire, essayer de faire suivre notre raison et cœur à travers le Coran. C'est le Coran qui nous guide et guide notre raison et notre cœur et non l'inverse. Et pour illustrer aussi, il y a plein de versets qui nous aident dans ce sens-là. On va parler notamment de deux qui doivent nous montrer comment réagir par rapport à ce qui nous atteint notamment dans cette vie. Donc il y a dans la sourate l'Anfal qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui croyez, si vous rencontrez normalement des ennemis ou des gens contre vous, tenez bon, soyez dans la constance. Donc la première réaction que le croyant a devant toutes les épreuves qu'il a dans la vie, pas forcément ici que l'ennemi extérieur, mais toutes les choses, c'est d'abord la constance, d'abord de tenir. Ça veut dire ne pas désespérer, ça veut dire ne pas revenir en arrière. Toute notre vie, on est confronté à des épreuves. Donc la première chose, c'est de tenir, c'est de ne pas lâcher, de ne pas désespérer et complètement lâcher. Et même, par exemple, quand on lit chaque jour, on est dans notre prière, la Fatiha. Et dans le Fatiha, on a « guide-nous vers le droit chemin ». En fait, guide-nous alors qu'on est en pleine adoration.
Mais ici, le mot ihdina, guide-nous dans ce sens-là, c'est raffermis-nous, aide-nous à cette constance dans la guidance. Donc voilà, donc c'est cette première chose qui est très importante dans toutes les épreuves, tout ce qui nous atteint, c'est cette constance dans la pratique, c'est ce raffermissement et de ne pas baisser les bras. والأمر الآخر في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الصلة بالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام. دائما لا يأتي الذكر في القرآن الكريم إلا هو مرتبط بصفة كثيرة. لا تجدون في القرآن الكريم اذكروا الله ذكرا قليلا أو ذكرا يسيرا، وإنما تأتي دائما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قضية الصلة بالله عز وجل قضية مهمة جدا في حياتك. إذا لم تكن لك أذكار في الصباح وأذكار في المساء وأذكار قبل النوم، وإذا لم يلهج لسانك بذكر الله عز وجل الليل وأطراف النهار فأنت من الغافلين. بنص القرآن الكريم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن. وهذا التحذير والتنبيه لخير البشر عليه الصلاة والسلام. أنت تحتاج في حياتك إلى الوقود الإيماني، إلى ما يغذي الإيمان في قلبك، إلى ما يشحن هذا القلب ليجعله عامرا بمراقبة الله، ليجعله موصولا بالله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك وفي الحديث القدسي وأنا معه، الله جل جلاله معك إذا إيش؟ إذا ذكرني وتحركت بي شفتاي. تخيل الله يكون معك بمجرد أن تذكره وتتحرك هاتين الشفتين التي جعلها الله عز وجل لك لتكثر من ذكره. قضية ذكر الله من أعظم الأمور التي يثبتك الله بها على الحق، يثبت قلبك، يصلح الله حالك، يثبتك على الحق والهدى والخير الذي أنت فيه. والله ما زاغ إلا من قلة الذكر أو من ذنوب الخلوات، أو أن الإنسان لا يكون له عمل صالح بينه وبين الله عز وجل. إذا أردت الفلاح فهذين الأمرين هما سببا الفلاح. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ قال لعلكم تفلحون. يعني ستفلحون، لعل من الله واجبة. فإذا ثبت الإنسان واستمر على الخير أكثر من ذكره فإن الله سيحقق له مطلوبه وينجيه مما يخاف ومما يحذر منه. ولذلك الفلاح، ما هو الفلاح أيها الإخوة الكرام؟ الفلاح كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هو تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب، أن يحقق الله لك ما تريد وأن ينجيك مما تخاف وتحذر. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إذا أردت الفلاح فهذين السببين هما سببا الفلاح. يا أيها الذين آمنوا تذكر هذه الآية دائما، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Donc, tout à l'heure, on a dit que la première partie du verset, il disait voilà, donc on face ces épreuves-là, la première des actions, on a dit, c'est la constance, c'est le raffermissement, c'est de tenir bon. La suite, wadhkurullaha kathiran, c'est-à-dire invoquer Dieu beaucoup. En fait, ici, comme il a dit, chaque fois que dans le Coran, le mot invocation, le mot dhikr est cité, c'est toujours avec le nombre, quelque chose qui est multiplié. On ne dit jamais invoquez-le un peu, c'est toujours invoquez-le beaucoup. Donc l'invocation, c'est quelque chose qui est très importante et le croyant, il est censé avoir toute la journée, ses invocations du matin, du soir. Sa bouche doit être tout le temps dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça qui va l'aider dans le raffermissement dont on a parlé, et c'est ça aussi qui va recharger son cœur et recharger
sa piété. Et Dieu nous le dit aussi dans un autre hadith Qudsi, c'est quand tu l'invoques, il est avec toi. Donc Dieu est avec nous tout le temps, rien qu'avec le geste de toujours l'invoquer. Donc, comme disait le cheikh, si on veut la réussite, la première étape qui est citée dans cette sourate, la première étape, on a dit d'abord donc la constance, tenir bon et le dhikr. Et le résultat, la suite du verset le donne, vous aurez la réussite. Vous atteindrez la réussite. Donc si vous maintenez la constance, maintenez le dhikr, vous aurez la réussite. Vous aurez, le terme utilisé ici, c'est le falah. Et comme il a dit, Cheikh, certains traduisent, expliquent c'est quoi la notion de cette réussite selon l'islam, c'est atteindre ce qu'on veut et ne pas avoir ce dont on a peur. Et si on atteint ce qu'on veut et Dieu nous préserve ce dont on a peur, qu'est-ce qu'on veut de plus? ثم قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. تكملة للعوامل التي ينبغي أن يتصف بها المسلم حتى يثبته الله، حتى يكون من المفلحين، وحتى يمشي على هذا الطريق وعناية الله عز وجل تلحظه وتصحبه في كل أمر من أموره. وأطيعوا الله ورسوله. نحتاج أيها الإخوة الكرام، لا فلاح في هذه الدنيا إلا إذا أخضع الإنسان نفسه وأمره لله، وأن الإنسان المؤمن لا يفعل أي أمر من الأمور إلا إذا أذن الله عز وجل له فيه، فهو يتحقق بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فالطاعة الكاملة والمطلقة هي لله ولرسوله، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يعلم ما يصلحك، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما فيه صلاحك في الدنيا وفي الآخرة. فلا بد أن تراجع نفسك مع طاعة الله وطاعة رسوله. هل أفعالك يرضاها الله عز وجل؟ هل أقوالك يرضاها الله عز وجل؟ هل قلبك على ما يحب الله عز وجل؟ هل سعيت في تطهير قلبك، في تنقية قلبك؟ هل في نفسك شيء من الأحساد أو من الأحقاد؟ هل طهرت هذا الداخل، هذا السر الذي لا يطلع عليه إلا الله؟ هل سعيت في تزكية نفسك؟ هل تخضع لله عز وجل إذا قال لك الله افعل تقول لله سمعنا وأطعنا يا رب؟ وإذا جاءك الأمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت سمعا وطاعة على العين وعلى الرأس، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما أجمل الحياة أن تعيش طائعا لله خاضعا لله ولرسوله. والله سترى أن الحياة مختلفة، تعيش وأنت في رضا الرحمن في الليل وفي النهار، تطيع الله في زوجتك، تطيع الله في أبنائك في بناتك، تطيع الله مع والديك، تطيع الله عز وجل مع جيرانك، تطيع الله عز وجل حتى مع من تعيش معهم من غير المسلمين. تكون طائعا لله مع غير المسلمين، ترى أن حقهم الدعوة إلى الله، والدعوة لهم في ظهر الغيب بالهداية إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يشرح الله صدر زميلك في العمل هذا الإسلام، وأن تكون أنت سببا في هدايته بأفعالك أولا قبل أقوالك، لأننا قد نصد الناس بأفعالنا ونكون نحن الذين صدناهم عن سبيل الله. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. إياكم أيها الإخوة أن تكونوا سببا لصد الناس عن سبيل الله عز وجل، فالناس تتأثر بالأفعال أكثر من الأقوال. أذكر ذات مرة كنا أنا وأحد الزملاء في لندن في أيكيا، تنطقوها أيكيا عليها؟ أيوة. فالأخ الذي معي
يعني كلما رأى أحد يحتاج إلى المساعدة يهرع ويساعده. عنده خبرة ما شاء الله في هذا المحل. وإذا بي عجوزتين اثنتين تلحظان هذا الأخ الذي معي، والأخ سبحان الله فيه طيبة ويحب يساعد الناس جزاه الله خيرا. فكلما يعني أراد أحد أن يحمل شيء هرعنا وساعدناه. ثم جاءت هاتين المرأتين، قال أنت تعمل في هذا المحل؟ قال لا أنا عميل مثلك. قالت لما تفعل هذا؟ قال لا أنا مسلم وديني يأمرني بأن أساعد الآخرين وأن أسعى في إيصال الخير لهم. والرجل ترى يعني ليس ملتحي والإسلام ليس بهذه اللحية، وإنما الإسلام دين متكامل صلاح الظاهر والباطن يريد الاثنين. فجاء فقالت سبحان الله لو أنا الآن أحتاج إلى مساعدة تساعدني؟ قال نعم أساعدك، ولماذا أساعدك؟ فأعطته الورقة وأخرج لها البضاعة، فقالت له كلمة كأنها تنطق بالقرآن إنجليزية، تقول كل ما تقدمه في هذه الحياة ستجده أمامك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذا هذا تصرف بسيط يغني عن 1000 محاضرة. لو جاء أحد الناس الآن يقولها المسلمين والمسلمين والمسلمين، إيش حتقول له؟ يقول أنت كذاب، ليس صحيح. أنا رأيت المسلمين رأيتهم كيف طيبين وما شاء الله، وقد والعياذ بالله شخص آخر يفسد كثير على المسلمين بتصرفاته أو بسوء أخلاقه. Donc la suite aussi du verset qui nous donne aussi comment on doit réagir, ça commence par obéissez à Dieu et à son prophète. Donc l'obéissance aux enseignements, à tout ce que Dieu nous a révélé, c'est aussi la clé de tout croyant. Donc c'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit pour nous, parce que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui sait ce qu'il y a ce qui est nécessaire pour toi, ce qu'il te faut, ce qu'il te faut pas, ce qui risque de faire du mal, que ça soit spirituellement ou dans cette vie. Donc nos paroles, les paroles, les gestes, tout doit émaner des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et des enseignements à travers aussi les enseignements que nous a donné le prophète alayhi salatu wassalam. Donc là c'est ça ton réflexe, dire est-ce que tu as purifié ton cœur, en suivant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu suis les paroles d'Allah dans tes paroles, dans tes gestes, quand il t'ordonne de faire quelque chose. La plus belle des choses dans la vie, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on vit dans l'obéissance, c'est là où on goûte le bonheur de tout ce qu'on fait. Et cette obéissance, on l'a et elle nous aide, que ce soit dans les relations avec notre femme, avec nos enfants, avec nos voisins et même avec les non-musulmans. Cette obéissance ne se traduit pas que par la parole, se traduit essentiellement par le geste. Et des fois, l'importance du geste, c'est les gestes peuvent faire énormément de choses, que ce soit dans la voie d'Allah, pour rapprocher les gens, comme pour les éloigner, surtout par rapport aux non-musulmans. Donc, le cheikh donne aussi un exemple qu'il a vécu quand ils étaient à Jeddah avec un ami. Ils étaient à Ikea, en train de faire des courses. Il y avait avec lui son ami. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne travaille pas là-bas. Mais chaque fois qu'il voyait quelqu'un dans le besoin, il aidait les gens, portait avec eux. Chaque fois, il le faisait. C'était sa nature. Et il y avait 2 personnes âgées, 2 femmes, qui étaient là. Ils ont vu la chose, ils ont posé la question. Est-ce que tu travailles ici pour Ikea? Elle a dit non. Moi aussi, je viens que pour acheter. Et pourquoi tu fais ça? C'est ma religion qui me demande d'être au service des gens, de les aider. Donc, si on te demande quelque chose, tu le feras pour nous? Il a dit oui. Donc, ils ont donné quelque chose pour qu'il allait acheter. Et même, c'est des non-musulmans, c'est des Anglaises. Après, elle lui dit, c'est par la nature, le fait de la nature de la personne qu'on lui a dit, ce que tu fais dans cette vie-là, tu le retrouveras après.
Donc là, c'est aussi très important pour nous parce que les actes et ce type de personnes, c'est mieux que 1000 conférences. Donc s'il y a une personne qui va critiquer l'islam, il peut dire ce qu'il veut. Il lui a dit non, moi je les ai vus. Donc faisons attention parce qu'avec nos gestes, on peut pousser les gens vers la guidée. De même que par des fois des gestes négatifs, mauvais, on repousse, on devient un repoussoir pour les gens. إذا لا ثبات إلا بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا كل عامل لله بطاعته فهو ذاكر لله عز وجل، ليس الذكر فقط والتسبيح وكذا، لكن عندما تبر والديك فأنت في طاعة، عندما تساعد إخوانك فأنت في طاعة، عندما تساعد إخوانك المسلمين فأنت في طاعة، عندما تزور جيرانك فأنت في طاعة. طاعة الله عز وجل في كل أمر من الأمور، فهو وطاعة الله ورسوله هو من أعظم الذكر ومن أعظم أسباب الثبات. طيب، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. إيش النتيجة للتنازع وللاختلاف؟ فتفشلوا. إذا أردنا الفشل فلنتنازع ولنختلف. كثير من الأنشطة الإسلامية في الغرب ما فشلت إلا بكثرة الاختلافات والتنازع. هذا له رأي والآخر له رأي. يا أخي لماذا لا نتفق؟ إذا لم نتفق طيب لماذا لا نتعاون وإن لم حتى نتفق في المسائل؟ الله عز وجل يقول لنا ولا يزالون مختلفين، ونحن نقول لله لا، نريدهم أن يكونوا متفقين دائما. الأفهام تختلف والأمزجة تختلف والطبائع تختلف والخلفيات تختلف والبيئات التي جاء منها المسلمون مختلفة. لا بد أن نحتوي بعضنا بعضا وأن نداري بعضنا بعضا. والله يا أخوانا حتى لو رأيت أخاك يفعل أمر أنت ترى أنه حرام ما عليك إلا أن تنصحه وبالهدوء وبالكلمة الطيبة تبين له وجه الحق. فإذا أصر على رأيه إما أن يكون والعياذ بالله معاند، وهذا إن شاء الله حاشا لله أن يكون المؤمن معاند، أو يكون متأول أو مجتهد أو يأخذ رأيا آخر، فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. ولو ترجع إلى كتب الفقه وأقوال الفقهاء تجد في المسألة 8 أقوال، فيها واحد يقول بالجواز ورأي آخر يقول بالتحريم. طيب لو فسيأتي واحد الذي يقول بالجواز المحرم هذا سينكر عليه، يرى أنه قد ارتكب أمرا محرما. أليس كذلك أيها الأخوة؟ كم من أناس كنا التصوير عندنا هذا حرام، أول كنا هكذا، لكن لما قد توسعت بعض المدارك وتوسعت بعض الأمور رجع كثير منا عن هذا الأمر كمثال، وما زال بعض الناس يرى أنه حرام. إيش المشكلة يا أخوان؟ فلا مشكلة ما دام أننا نصدر عن اجتهاد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يأتون مثلا في المسجد يريدوا أن يبنوا مسجد، هذا يقول لا نريد هذه البوية أو هذا الدهان أن يكون أبيض، والثاني يقول لا بد أن يكون أصفر لأنها ذكرت في القرآن صفراء مثلا. وتصبح قضية مثل هذه المشاكل. هذه تحصل أي أخوانا؟ تحصل. ولماذا؟ طيب ما في مشكلة، تريد صفراء تريد خضراء اللون ما في مشكلة. أهم شيء نحتوي بعضنا البعض، تظل المحبة، لأنه يا أخوانا ترى الاعتصام بحبل الله من فرضيات هذا الدين. نحن نختلف على مسائل خلافية أحيانا تكون مكروهة ونتقاطع ونفعل والعياذ بالله التي تحلق دين الإنسان حلقة، مش تحلق لحيته، تحلق دينه. فساد ذات
البين. لا أقول أنها تحلق الشعر، من تحلق إيش؟ تحلق الدين. لماذا؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. والله إذا أردتم أن يوفقكم الله في مسجدكم هذا أو في بيئتكم هذه فلتتفق لتصفو النفوس، لتطهر القلوب، لا يكون فيها بغضاء. المؤمن ليس في قلبه حقد ولا غل ولا حسد، بل إذا رأى نعمة على أخيه حمد الله ودعا له بالزيادة وقال اللهم إني أسألك من فضلك. صح؟ حتى التمني أن يكون لك مثل الآخرين أنت منهي عنه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذا رأيت نعمة على الآخر فقل اللهم إني أسألك من فضلك، لأن الله عز وجل عظيم، سيعطيك الله أفضل مما عند الآخرين. ولربما تمنيت ما عند الآخرين ويعلم الله أنه ليس لك خير فيما عند فلان، سيعطيك الله الشيء الذي هو أصلح وأنفع وأفضل لك. هذه الآية والله تغير حياتك دائما، إلا في أمرين اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بآناء الليل، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. في هذين الأمرين فقط. إذن أيها الأخ المبارك، لا للتنازع لا للاختلاف، نعم نتحاور نتناقش معايا، ثم إما بالقرعة يكون الرأي أو برأي خلاص المسؤول، أو تتفقوا على الطريقة التي ثم البقية يخضعون، لأنه لا سبيل إلى خلاص. ما دام إخواني الكثرة ارتأت هذا الأمر أنا معهم، وإن كنت لا أراه. Et donc la suite du verset nous montre aussi de comment on doit réaliser. Et là, il commence par ne vous disputez pas. Donc là, très important. Donc la dispute, parce que si vous le faites, vous allez échouer. Donc la notion de ces disputes, il déchire la plupart des projets. Maintenant qu'il tourne un peu plus en Occident, la plupart de l'échec de beaucoup de nos projets de la communauté musulmane sont dus à la dispute. La dispute, parce qu'on n'a pas les mêmes avis. On confond la divergence, on peut diverger dans ses avis. Chacun, on n'est pas fait pareil. Même les compagnons prophètes, ils divergeaient sur ses avis. La divergence ne doit pas pousser à une divergence des cœurs. La divergence d'avis ne doit pas pousser à la divergence des cœurs et à la dispute. Des fois, et même quand on a des sahaba divergés, dans les avis, quand on lit les livres de fiqh, on a des fois plein d'avis. Comme il a dit, des fois 8 avis, et ça va des fois du permis jusqu'à l'interdit. Donc, il y a cette richesse. Quand on estime qu'on est on pense que c'est la vérité, on parle, on essaie de convaincre l'autre, mais on n'arrivera pas. Donc, mais c'est très important d'avoir cette pédagogie, de s'aimer, d'essayer de se supporter les uns les autres. Et des fois même la personne qui est même, on voit quelque chose qui commet un péché, on lui parle avec douceur. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui s'éloignent par orgueil, c'est pas, mais d'autres personnes, peut-être qu'ils ont mal interprété, ils ont mal compris, ils ont suivi un autre avis. Donc on doit essayer d'avoir ça. Et nous c'est pire, c'est même pas pour les affaires de religion, comme il a dit, c'est des choses simples. On veut construire une mosquée pour la couleur, les gens se disputent par rapport, parce que celui avait cette couleur, l'autre il veut une autre couleur. Donc faire très attention à ne pas rentrer dans cela, cette dispute, cette jalousie les uns des autres. On essaie de s'entendre et à un moment on n'arrivera pas toujours à s'entendre. Il a dit par exemple dans votre mosquée, c'est ça. À un certain moment, il y a trouvé un moyen de trancher. Il y a plein de moyens. Et une fois que c'est décidé, on suit, même si ce qui a été décidé par les responsables ou par la majorité ou par ce qu'on veut, à partir du moment que ça reste toujours dans le licite, on suit, même si c'est quelque chose que je n'agrée pas dans mon cœur. ثم قال الله عز وجل نختم بذلك واصبروا إن الله مع الصابرين. الثبات يحتاج إلى صبر، وذكر الله يحتاج إلى صبر، وطاعة الله ورسوله تحتاج إلى الصبر.
وعدم الاختلاف وعدم التنازع يحتاج إلى صبر. أن تصبر على ما يخالف هواك، على ما يخالف رأيك، أن تصبر على الأذى الذي يأتيك من الآخرين من إخوانك، أن تصبر على الكلام الجارح، أن تصبر لربما على الكلام السيء، لربما تصبر حتى على السب والشتم كما صبر الأخيار والصالحين من قبل. أن تصبر على طاعة الله، أن تصبر على أقدار الله المؤلمة، أن تصبر عما حرم الله. فكل هذه تحتاج إلى الصبر، وتحبس نفسك عن الانتصار لنفسك أو الانتقام لها، فتصبر وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا صبرت أيها الأخ المبارك فأبشر ببشارة عظيمة، وأبشر بمنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الصابرين. وهذه من الآيات التي تبين معية الله للعبد، فالله يكون مع الصابر، وإذا كان الله معك فلا عليك، ستجد التوفيق والسداد والفتح من الله والإعانة على الطاعة والتيسير، وكل خير تريد ستجده لأن الله معك. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن الله مع الصابرين. بس تذكر دائما أنك يا ربي مع الصابرين، وأنا أبغاك تكون معي، أنا أريدك أن تكون معي. في أحد ما يبغى الله يكون معه برحمته ولطفه وعلمه وعنايته ورعايته؟ كلنا والله نريد أن يكون الله عز وجل معنا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعرض عنا، بل نريد من الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما معنا في كل حين وآن وفي كل زمان وفي كل مكان، في البيت، في الشارع، في المسجد، في كل مكان. إذن هاتين آيتين، وهكذا ينبغي أن نستفيد من القرآن ونحن في شهر القرآن لنغير حياتنا، لنجعل فعلا حتى يصبح القرآن لنا يعني منهجا ودستورا وقائدا إلى الخير، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان القرآن يمشي على وجه الأرض، لأنه كان يمتثل القرآن هكذا. Et pour finir, la sourate finit, patientez, Dieu est avec ceux qui patientent. Donc là, cette patience est très importante parce que c'est cette patience qui va nous aider dans tout ce qu'on a cité avant. C'est la patience qui va nous aider dans l'adoration. C'est la patience qui va nous aider dans la constance. C'est la patience qui va nous aider pour tenir en cas de divergence qu'on ne suit pas, à mon avis. Donc, la patience pour accepter, comme on a dit, la vie de l'autre. Donc, Dieu, le résultat de cette patience, si on patiente par rapport à tout ça, le résultat c'est quoi? Dieu sera avec nous. Inna Allaha ma'a sabirin. Donc, si tu veux que Dieu soit avec toi, si tu veux que Dieu t'accompagne, il suffit que tu patientes. Donc, quand on voit ça nous aide dans tout. Et c'est ça qui nous aide à tout surmonter, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, parce que je sais qu'avec cette patience que je fais par rapport à l'haq, par rapport à tout ce qui m'entoure, j'aurai Dieu, il sera avec nous. Et c'est ce qu'on veut nous. Donc le croyant, c'est ça, son ultime bonheur, c'est ce qu'il espère, c'est que Dieu soit avec lui. Donc ça, c'était quelques versets tirés du Coran pour nous aider à suivre cette guidance, parce que c'est ça, le Coran c'est une guidance pour nous, et on doit apprendre toujours à nous inspirer à faire tout ce qu'on doit faire autour du Coran. Allah. Donc Inch'Allah, c'était un petit peu, donc là je m'excuse, il y a quelques passages que je n'ai pas traduits, Inch'Allah. Que Dieu protège Cheikhna, Inch'Allah, pour sa patience avec nous. Il nous accompagne un peu partout en France, dans un acte aussi de bien dans ce mois de Ramadan. Ce mois dans lequel Dieu a voulu aussi qu'on s'essaie à la fin, connaissez la soif. On a une difficulté, à votre avis, entre autres, il y a plein de raisons. C'est vrai que la raison essentielle, c'est de taqwa. Mais il y a aussi le fait de sentir ça, c'est qu'on se sent proche de pas mal de gens qui sont dans la souffrance. Voilà, écoutez mes frères, moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'humanitaire, donc j'ai voyagé dans plein de pays,
Et c'est vrai qu'on ne réalise pas, quand on ne sort pas, parce qu'on vit dans une société d'abondance, on ne réalise pas ce que vivent pas mal de gens un peu partout dans le monde. Parce que nous-mêmes, même si on a cette faim, cette soif, alhamdoulilah, le soir tout à l'heure, vous aurez le hariraz, l'abia ou je ne sais pas quoi, il y a plein de choses que vous allez manger. Donc on s'arrête. Mais vos frères, c'est essentiellement toute l'année, ils n'ont rien. Moi, il y a un peu moins de 2 mois, j'étais à la frontière syrienne. Et vous pouvez imaginer maintenant ce que vivent. C'est vrai que malheureusement, les malheurs sont un peu partout, que ce soit en Irak, au Yémen, en Afrique. Mais ce qui se passe actuellement en Syrie, c'est la plus grande catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 12,4 millions de gens qui sont déplacés. Là, des régions qui sont complètement assiégées entre plusieurs feux, plusieurs tendances. Donc vos frères vivent des conditions extrêmement difficiles. Donc nous, on essaie de sensibiliser les gens pendant ce mois-ci pour essayer de les aider. Et sincèrement, réfléchissons, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Regardez par exemple un colis alimentaire pour une famille syrienne pendant 1 mois, une famille de 6 personnes, c'est à peu près 90 €. Est-ce qu'on n'est pas capable de donner 90 €, de donner 45 € pour les aider la moitié du mois? Donc essayons pendant ce mois que notre croyance, ce n'est pas... Tout à l'heure, Cheikh parlait des gestes. La croyance, ce n'est pas que des paroles. L'adoration, ce n'est pas que des paroles. C'est des gestes. La fraternité, ce n'est pas que des paroles. C'est des gestes. Donc, essayons, Inch'Allah, d'aider. Donc, Inch'Allah, on a... on va commencer, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, Inch'Allah, pour la collecte? Inch'Allah, on va procéder à une collecte. Inch'Allah, pour notamment nos frères syriens. Donc, la première des choses dont on a parlé, c'est la collecte. Mais on a aussi besoin, c'est un mois aussi d'adoration, c'est un mois d'invocation, de faire des invocations pour nos frères. C'est-à-dire, tout le monde peut le faire. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent. Donc, Inch'Allah, on va les aider. Et faisons l'intention, c'est-à-dire, avec l'intention, Wallah, Dieu vous facilite. Ayez l'intention de faire l'acte et Dieu vous facilitera. Donc, Inch'Allah, on fera la collecte. Deuxième chose, on a dit l'invocation. Troisième chose aussi, que le prophète nous enseigne, le prophète nous dit celui qui incite au bien, c'est comme celui qui le faisait. Donc aussi, il y aura des prospectus là-bas, distribués, sensibilisés autour de vous, vos frères, vos sœurs, votre famille autour de vous. Essayons qu'il ne reste pas seulement que dans l'abondance, que dans la nourriture, essayons de réfléchir et de les aider. Donc Inch'Allah, c'était là l'objectif. Donc Inch'Allah, je ne sais pas comment est-ce qu'ils tournent ou ils font là. Inch'Allah, donc il y aura à la sortie là-bas. D'accord. Inch'Allah, les frères vont passer. Et Wallah, écoutez, c'est ce qu'on trouve, ce qu'on donne, c'est qu'on trouve. Cheikh nous racontait, là, hier, on était dans une mosquée, et justement, il avait parlé autour de ça. Il a dit, subhanallah, regardez, lui, il a dit, quand j'étais, à un moment, il était à Jeddah, il y a quelqu'un qui vient le voir. Il vient le voir, il dit, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux pas m'aider? Et donc là, il avait besoin, j'ai besoin de marier, j'ai besoin de 2500 rials. J'ai besoin de 2500 rials. Donc il dit oui, donc moi j'avais commencé à mettre de côté, j'avais 4000, c'était pour acheter une voiture. Je commence à réfléchir, après tiens, je vais donner 2000, après j'ai hésité pour les 500, finalement je n'ai donné que 2000. Il dit, subhanallah, après on va voir, il était voir un autre cheikh, et puis voilà, il dit, tu es venu en retard, il dit voilà, j'ai pas encore de voiture, le temps que j'achète une voiture. Il a dit, il est parti le cheikh, quelques jours après il revient, et il lui passe une enveloppe. Il lui dit voilà, donc j'avais l'intention de t'acheter, mais finalement on te laisse, et dans l'enveloppe il y avait combien? Il y avait 20 000 rials. 10 fois plus. Si j'avais donné 2500, j'aurais eu 25 000. Donc, subhanallah, c'est des choses qu'on a vécues, nous, qu'on vit. Moi aussi, je me rappelle quand j'étais étudiant, une fois, on avait justement une collecte c'était pour les frères en Palestine. Il y avait avec nous quelqu'un, c'était un étudiant, il n'était pas boursier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, il avait 500 francs. À ce moment-là, c'était le franc, ce n'était pas encore l'euro. Il a tout donné. Et il nous a dit, le prophète, il a juré. Vous connaissez la plupart les hadiths. C'est rare où le prophète jure. Et il jure, il dit, il y a des choses, je jure que c'est vrai et je vous dis de les transmettre. L'argent n'est pas diminué. Ce que vous donnez, en fait, il revient matériellement. C'est pas que spirituellement.
Ce que vous donnez va venir. Soit Dieu va le redonner par un moyen ou un autre, soit il va vous enlever quelque chose que vous alliez payer. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie. Donc quand on a cette conviction, c'est parce que ce qu'on donne, c'est ce qu'on retrouvera. Et comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez-lui dans sa générosité. On connaît tous un jour, comme d'habitude, il y a des gens qui lui ont offert une brebis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme d'habitude, il a donné à Aïcha radiyallahu anha. Il dit voilà, tu coupes. Il y a une partie qu'elle donne et une partie qu'elle laisse. Donc elle a tout donné, elle a laissé l'épaule parce qu'elle savait que le prophète il aimait l'épaule. Et quand il est revenu, il lui posait la question, qu'en est-il de la brebis à Aïcha? Il lui dit, tout est parti sauf l'épaule. Voilà, j'ai tout donné. Il dit non, tout est resté sauf l'épaule. Ce que tu as donné, c'est ce qui est resté. Donc ce qu'on donne, c'est ce qui reste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Wallah al-Adim, comme je disais, maintenant on n'a pas d'excuse parce qu'on regarde, on a tous les images, même si les images se banalisent. Donc cela, on ne pourra pas dire devant Allah qu'on ne sait pas. Donc connaissez au moins de préparer pour notre akhira quelque chose. Et comme j'ai dit, n'importe quoi, peut-être la moitié d'une date peut vous sauver de l'enfer. Donc l'aide, vous pouvez aider, vous pouvez nous contacter, il y a notre site internet, il y a le numéro de téléphone, il y a les adresses, vous pouvez envoyer. Mais surtout aussi, comme j'ai dit, les invocations pendant les prières. Il y a aussi le fait de transmettre wa barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جزاكم الله اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود تفعل ما تريد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الباهرين بالقرآن
اللهم اجعلنا من الماهرين بالقرآن اللهم اجعلنا من الماهرين بالقرآن اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته اللهم وفقنا لصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم وفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا فيها من الفائزين برضوانك والعتق من نيرانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم اجعل المسلمين مما هم فيه فرجا قريبا ونصرا عزيزا اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وتول أمرهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم اهد ضالهم وأعط محتاجهم وأغن فقيرهم اللهم داو جرحاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم اللهم اجعلنا إخوة متحابين على الحق متعاونين اللهم وفقنا للدعوة إليك وهداية عبادك إليك اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.